too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your. Lucu sih Azam tadi. Azam lucu juga ya. Si Azam. Gimana kau sih? Hah? Udah mulai mules gue nih. Taruh tas aja dong, taruh tas. Ya modal. Coba lempar. Modal di semak-semak. Bisa nangkep gak? Oh, sono ada tuang gorengan. Lempar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Rayhan Alkais di part 2. Alhamdulillah, setelah dari alun-alun Surya Kencana, kita lanjutkan lagi naik ke Kawah Gede. Semoga kita selamat dan sampai tujuan. Semangat. Alhamdulillah, kita telah sampai di Kawah Gede. Di sini terlihat ada Gunung Pangrango. Tuh, situ tuh. Sebelah situ tuh nanti.
Roy. Tuh, 2, 3. Fotoin. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke, gimana? Spin nggak ada ini tangan gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Bukan dunia. Ayo, Jan. Selfie, selfie.